So at least you have the idea of it. So when we put these three terms side by side, kita ada 3 term ni kan, macam mana dia berlainan dengan berlainan. Okay, nampak macam sama tapi dia adalah sedikit perbezaan. Because people tend to use it interchangeably. Maksudnya tertukar-tukar. Sometimes we want to say to conserve tapi kita cakap preserve. Okay, tapi apa ada beza dia lah. Alright, when we said we want to preserve the ecosystem, or this is a preservation of ecosystem, we can define it as the effort to protect the components of the ecosystem, or we want to protect the ecosystem to remain in its natural condition as the way it is. Okay, and how to do that? Actually, preservation is more like we don't do anything to change the ecosystem, so we make a barrier. Okay, barrier macam kita buat kita buat hutan simpan. Ada di Sabah ada banyaklah hutan simpan. So kerajaan dia bagi tahu ini adalah hutan simpan. So tiada siapa boleh masuk atau tebang pokok ke atau ambil apa-apa atau buat any development in there. So preservation is maintain the ecosystem as the way it is. Kita tidak boleh buat apa-apa langsung. Okay? So preserve is to protect the ecosystem so it remains in its natural condition. Okay? Conservation pula. Conservation is the effort to restore environmental resources such as water, forest, energy, air, minerals, and among others, so they will continue to exist. Continue to exist. So conserve ni, the keyword is so that the organism, the species, the resource continue to exist to prevent it from extinction. Okay, kepupusan. Sebab itu kita ada ex situ conservation and in situ conservation. It's not just apply in animals conservation. Sama juga macam plant conservation. Kalau plant conservation, biasanya apa yang dibuat? Kelas? Tanam. Okay, tanam. Kalau macam ada satu contoh, kalau di zoo, dia akan ada zoo, lepas tu dia akan ada satu bahagian khas untuk plant conservation. X itu plant conservation. Dia buat satu taman, panggil taman apa? Taman Botani. Botanical garden. Kan? Botanical garden is examples of ex situ conservation. Okay? For plants. So far so good, class? Okay. Yes. Alright. Yes. So preservation, conservation, restoration, the third one, restoration. Okay, restore ni maksudnya kalau kita restore ni dia adalah satu general words yang kita dalam situasi lain pun kita ada guna perkataan restore. Restore ni maksudnya kita adakan balik. Kalau habis kita isi balik, kalau mati kita cuba hidupkan balik, macam tu. So restoration of an restoration of an ecosystem means the effort to renew and restore natural ecosystem that has deteriorated, damaged or destroyed due to human activities. Ini untuk yang restore ni memang yang betul-betul sudah rosak. Okay, deteriorated ni maksudnya yang semakin merusut lah. Merosot. Aduh. Okay, merosot. Merosot yang rosak ataupun yang sudah tidak boleh digunakan lagi, dysfunctional. Okay, so contoh macam pembalakan. So kawasan tu pernah jadi hutan. Tapi disebabkan pembalakan, banyak pokok yang telah ditebang. So we want to restore the ecosystem. What do? We plant a new
we plant a new trees. Kita cuba tanam pokok. Okay, so that are the three terms. Preserve means to maintain as the way it is. Conserve means to make it continue to exist, conservation. Restore, make it back into function. Okay, back it, or we try to renew something that is destroyed or damaged. Okay, so far so good class. Itu 3 terms yang kita kena tahu. Okay, so these terms, usually benda-benda macam ni, we want to preserve, conserve and restore. It needs dia perlu ada satu badan. Okay, dia perlu ada satu institute to do that. Macam kita as an individual, we want to preserve the forest. Susahlah, kita tiada kuasa tu. Kita tidak boleh pasang. Mungkin boleh lah, tapi it's close to impossible. Kita mau preserve hutan yang sangat-sangat besar memang susah. So it needs an institute, even a government, even a policy. Okay, undang-undang, a law to do that. Okay, so ini adalah peringkat yang sangat tinggi lah. Okay, kalau kita mau preserve, kita mau conserve. Even conservation dengan restoration ni, dia adalah hands-on activity and involves many individual. Sangat perlukan ramai orang. Okay, sebab dia adalah hands-on. Maksudnya kalau kita mau restore, kita bukan setakat bagi undang-undang je. Mesti ada orang yang betul-betul buat. Contoh kita mau restore hutan tu. Kita tidak boleh buat undang-undang, setakat perlu tanam pokok yang baru. Mesti ada orang yang betul-betul buat tanam pokok yang baru. Okay, sama juga macam conservation. Okay, macam zoo lah. Zoo kita cakap, okay, zoo kita keluarkan haiwan dan kita simpan dalam zoo. Tapi mesti ada orang yang jaga, mesti ada orang yang implement hands on. Okay, dan it needs it costs some money jugalah. Okay, kenapa perlu ada benda-benda ni dibagi tahu kepada umum? Sepatutnya macam orang yang terlibat sajalah perlu tahu. Okay, maksudnya kenapa kita perlu tahu conservation, zoo tu adalah conservation. So it will gives you an awareness, the importance of this conservation sites. Tapak-tapak conservation ni lah. Okay, dan we can play our role to support them. Sebagai contoh, yang paling senang yang kita boleh support, macam tu lah kita pergi melawat tempat-tempat ni lah, sebab kita akan menyumbang kepada dia punya bayaran fee tu. It helps actually. So that is one of the way we will help to conserve the ecosystem. Okay, satu lagi, kalau ada black market ni maksudnya ada spesies-spesies yang tertentu sepatutnya tidak dijual, patutnya dia bukan untuk jual lah. Okay, dan kalau kita tahu benda tu berlaku, kita boleh report. There are few cases di Semenanjung. Kamu pernah dengarkah kes ada ada seorang artis. Dia kasih tinggal beruang ke apa kalau tidak silap di rumah dia. Pernah dengarkah kelas? Enggak. Okay, it happens few years back. It start with this I think it's bear. Beruang, anak beruang lah, bukan beruang besar. Anak beruang ni dia buat bunyi. Macam bising dan dia cuba keluar daripada tingkap. And then a neighbors nampak. And that neighbor daripada artis tu nampak lah. And then neighbor tu call Jabatan Perhilitan. Dia nampak ada beruang mau keluar dari rumah. Lapar sebenarnya. Rupanya artis tu tinggalkan tu beruang tu di rumah tanpa ada supervision, macam tiada yang jaga. Dan sebenarnya memang salah pun jaga haiwan tu. Okay, so itu adalah sometimes people are looking for exotic animals and exotic animals to become their pet kan, tapi itu bukannya haiwan yang sesuai lah sebenarnya, sebab dia
haiwan yang patut disimpan dalam conservation site. Okay, that was one of the story lah, examples. All right. So next, that is three terms. Okay, what could we do in order to help in sustaining the environment? So itu tadi teacher bagi tahu kalau yang 3 tadi tu preserve, conserve, restore tu dia perlu ada satu institut yang besar. Kalau melainkan kalau kamu betul-betul kerja di jabatan tu. Tapi as a individual, what can we do? Okay. So these are the practices that contribute towards environmental sustainability. Ini yang kita boleh buat in our daily life. Okay, sekecil-kecil perbuatan tu, it helps to sustain the environment. Okay, there are 7 of them. Okay, actually banyak lagi, tapi ini ada the listed one. Okay, start with water saving, 5 R's concept, biological control, energy saving, okay, environment friendly transport, the usage of alternative renewable energy, and the last one, management of domestic and toxic waste. Okay. So yang pertama, maybe you can do this. Maybe you have done this. You had been doing this, okay, in your life lah. Kamu memang buat macam tu. Tapi kalau kamu buat yang berlawanan, you do not do water saving, please do so. Start today. Okay, what can we do is we collect rainwater. Sambut air hujan. Tapi memang Beaufort ni, memang orang Beaufort digalakkan menyambut air hujan because we have this water issue kan. Water supply. Kita memang ada masalah water supply. Memang orang Beaufort digalakkanlah menyambut air hujan, collect water, rainwater. Okay, so that we can use it to watering house plant, even to wash our car. Apalagi cuci benda-benda yang okay, wait a minute. I sense someone is coming in. Okay. Mana sudah? Okay, cuci kereta. Apa lagi kelas air hujan boleh guna untuk apa kalau kamu? Kamu biasa guna buat apa? Mandi. Mungkin mandi, of course. Yes, at some points teacher pun kadang-kadang terpaksa guna air hujan. Okay. Tapi make sure it's safe lah. Biasa air hujan yang lebat kan kita ambil. It's safe. Okay. Lepas tu kita boleh, okay, selain daripada cara menjimatkan air, water saving, selain daripada collect the rainwater, we do a quick repair if any leaking in pipeline. Kalau ada pipe bocor, cepat-cepat ni lah repair dia. Okay. And use shower. Okay. Apa beza guna shower dengan gayung ni? Do you have any idea? Kenapa? Why use shower is more water saving than use gayung pail, bucket, guna ni lah gayung, class. Do you agree with that? Kamu rasa betul kah guna shower lagi jimat dari guna gayung? Entahlah. It is. Sebab gayung ni, dia ikut kamu punya suka hati kan? Selagi kamu rasa tak puas, selagi itulah kamu pasal. Tapi kalau shower ni, dia walaupun sama juga. Selagi kamu tak puas, kamu akan let the shower, apalah kan, run. Tapi, at least the shower itself, dia ada control, dia punya, control jumlah air tu. Bukan jumlah air, I mean control berapa banyak air yang akan digunakan. Okay, daripada sekaligus kita siram dengan air yang sedikit-sedikit keluar daripada shower tu. So, use a shower can be a water saving practice. Of course, turn off the faucet. Tutup bilik air kalau penuh. And use cup
of water while brushing your teeth. Ataupun this is a habit. Sometimes teacher pun ada habit macam ni. Macam kita brush our teeth, sementara kita brush tu, air masih run down, mengalir. So, lagi sepatutnya semasa semasa kita brush tu, kita tutup pipe. Okay. Turn off the tap water. Lepas tu, kenapa dia suggest guna cup of water? Itu lebih maksudnya kita limit the water usage semasa kita berus gigi. Okay. And then soak your vegetables. Okay, soak your vegetables ni maksudnya daripada kita cuci satu-satu dengan kita rendam dulu dan kita ni. Dia ada perbezaan tu, memang ada beza. Okay, rendam dengan kita guna di bawah rundown water. Air yang mengalir. Okay, boleh? Okay. So any of this practice that you really apply in your daily life, siapa mau share? Adakah yang kamu buat di rumah macam ni? Selain Use guna cup air of hujan. water. Apa dia? Use cup of water while brushing your teeth. Yes. Cuci pula. Itu yang paling penting lah. Okay, itu adalah habit yang paling penting. Kena biasakan tutup air semasa berus gigi. Alright, next. What can we do is, this is more like a biological control. Okay, biological control is a way to control population of pests using their natural enemies. So ini yang of course we don't do this. Kita tidak ada, tapi ada palm plantation. Okay, palm plantation apa ni, tempat menanam pokok sawit. Pokok sawit kan diorang guna ladang kelapa sawit, diorang guna inilah this method, biological control. They do release owls dalam ladang tu, plantation tu, to hunt down the pest. Di sini sebagai contoh semut pula, mouse. Okay, so it will reduce the usage of pesticide. Okay, and then management of domestic and toxic waste. Okay, for toxic waste, of course, kita jarang lah kita ada toxic waste. We have this domestic waste. Domestic waste ni macam di rumah kita ada, kan setiap hari kita makan, kita ada sisa makanan. Okay, food waste, this is considered as one of the domestic waste. Okay, so how to manage this? Bukan sekadar buang di dalam rather than we throw it in a plastic, we put it in the plastic bag and then we throw it, kita boleh guna semula, upcycle our domestic waste. Macam sayur-sayur. Okay, sayur ni bukannya yang sayur sudah masak lah, sayur maksudnya sisa yang kita potong sayur, ada yang bahagian-bahagian kita tidak masak tu, itu yang kita guna. Okay, so it can be used as a compost, baja kompos. Okay, baja kompos. And this is for the toxic waste. There's Department of Environment has been given the authority. So sebenarnya memang kita tahu kilang, the factories mesti ada toxic waste. So kita tidak boleh ada these factories diorang tidak boleh elak this toxic waste. Diorang mesti ada, tapi they need to manage that. How they throw it away, di mana, seberapa banyak. Okay, so coordinate waste disposal activities, and there are Department of Environment that control that. Okay, mesti ada, maksudnya kilang-kilang ni dia akan report pada Jabatan Persekitaran ni, dan Jabatan Persekitaran ni akan tentukan di mana-mana boleh dibuang, dibagi lesen. Okay. There are a few years back in Johor, sungai apa tu, saya lupa, ada satu sungai tu, dia ada berlaku this pollutions regarding to this toxic waste, sampai ditutup, sampai area tu ditutup. Area tu mungkin sebesar Beaufort kali, satu Beaufort ditutup lah sebagai contoh. Ada di Johor Bahru, sekolah-sekolah ditutup sebab
the effect pada penduduk di situ. Even schools pun has been closed at that time. Sebab dia menyebabkan sesak nafas macam tu. It's in a week, dalam 1 minggu kena tutup. Semua orang tidak boleh keluar just to clear the air. Okay, so manage the domestic and toxic waste efficiently secara tersusun. Okay. Next is the usage of alternative renewable energy. Okay. Did you recognize this picture, class? Yes. What is this? Solar energy. What? Nih, gambar apa nih? Apa dia pegang nih? Solar wire. Solar, okay? Solar panel. Solar panel. So, solar panel ni di mana kamu nampak? Ada kamu nampak di Beaufort? Ada. Di mana? Kami Teacher, di mana? Apa tu DJ? Solar panel di Beaufort ada? Saya nampak yang jalan pergi Kuala Penyu tu ada ni. Is it for public use kah atau ada orang persendirian punya personal? Tidak pasti pula. Okay. Sebab yang teacher nampak di Tenem few years back lah, masa teacher di Keningau dulu. Bukan di Tenem, di Keningau few years back, masa di Keningau. Ada satu roundabout tu, dia pasang solar panel. So at night, lampu-lampu hiasan di situ tu gunakan solar panel. Di Beaufort teacher tidak perasan lah, karena tahu memang sudah ada juga buat macam ni, tapi teacher tidak perasan lah. Tapi yang teacher perasan lama sudah lah, few years back, maybe 5 to 6 years. The majlis daerah di Keningau tu dorang guna kaedah ni, solar panel. Okay, untuk guna lampu-lampu hiasan di Keningau. Okay, so because this solar panel is a renewable energy. Solar panel depends on the sun. Okay, sunlight. Jadi it will generate electric energy. Jadi dia akan untuk hasilkan electric energy boleh digunakan. Even actually di Long Pasya, pernah dengar nama tempat Long Pasya? Ya. Di mana Long Pasya nih? Teacher pun belum pernah sampai, tapi dengar cerita sejalah. Kalau kamu di mana Long Pasya nih? Kelas? Bukan di Sabah kan? Betul lah, yes, betul di Sabah. Okay, Long Pasya nih, dia memang tempat yang sangat pedalaman. It takes a few hours juga to get there. Dan ada jalan gravel. Dan jarang orang masuk. Tapi sekarang nih ada banyak banyak program. Kerajaan banyak buat program di sana. Jadi orang memang selalu pergi sana lah. Tapi sangat jauh. Okay, what I want to tell you is that at this Long Pasya, kawasan dia bersempadan. Dia sangat hujung di Sabah dan dia bersempadan dengan Sarawak dan juga Indonesia. Okay, kita mau imagine ni kalau Long Pasya ni sebenarnya dia di bawah daerah Sepitang, tapi yang sangat hujung Sepitang. Lupa pula mau tunjuk kamu dia punya, just to give you the idea betapa jauhnya sampai tiang-tiang elektrik tu tidak dapat dipasang sebab terlampau jauh. Okay, belum sampai lagi lah. Maksudnya kerajaan belum sampai tahap tu boleh sediakan elektrik di sana. Jadi macam mana dong dapat elektrik? What do you think? Kamu rasa? Kamu rasa macam mana orang Long Pasya dapat elektrik walaupun tiada tiang elektrik di sana? Guna solar panel. Yes, guna solar panel. Dia sangat sejuk, kawasan tu sangat sejuk, tanah dia sangat subur. Sebab itu kenapa ada orang tinggal di sana, ada perkampungan di sana. Sebab tanah dia sangat subur dan dia macam kundasang juga lah. Maksudnya tanah dia tu macam kundasang yang boleh tanam banyak jenis sayur. Okay, dan
dia bergantung pada solar panel. Alright, for their source of energy. Okay, other than that, that is about the solar panel. So other than that, this is a windmill. Windmill. Ini adalah sama juga to generate electric energy. So renewable energy is cleaner, easier and safer. Sama lah macam even sekarang ni banyak jual sudah di Shopee solar panel. Okay, banyak sangat banyak dijual dan kamu boleh belilah. Apalagi contoh-contoh lampu hiasan lah. Lampu-lampu hiasan yang kita letak di luar rumah tu. Kalau malam dia akan menyala sebab pada waktu siang dia sudah absorb. Dia sudah ada pertukaran conversion of that energy from sunlight into electric energy. Okay? So ini masih kita boleh buat sendiri. As individual, we can use alternative energy. Alternative energy yang bentuk apa? Bentuk solar panel sebagai contoh. Okay? Okay, sebelum tu, renewable energy sebab dia boleh diperbaharui setiap hari. Dia tidak akan habis. Selagi ada matahari, selagi itulah kita akan ada energy. Selagi ada angin, selagi itulah kita akan ada energy. So that is the renewable energy. Okay, next. 5 R's concept. Selalu kita dengar 3R. Tapi hari ini kita ada 5R. What are the 5 R's? Start with rethink. Before you throw, rethink again. Can it be used again? Atau ada boleh guna? Can it invent something from your trash? Okay, trash sampah tu boleh buat something kah? Macam tu. Okay. Repair. Before we throw, can it be repaired? And then reuse. Guna semula. Reduce. And recycle. Okay. So, sebagai contoh, okay, apa langkah 5R concept yang kamu or anything that recycle item yang kamu guna di rumah, adakah? Plastic bottle. Plastic bottle. Okay, plastic bottle. Plastic bottle, yes. Plastic bottle ni dia adalah sebenarnya dia bahaya untuk dia boleh become a source of pollution juga kan, dia jadi sampah kalau kita, sebab plastic bottle ni is a single use plastik, guna sekali je terus kita buang, tapi kita boleh gunakan balik plastic bottle tu. Jadi kita guna untuk guna air, simpan air atau kita buat apa-apa bahan lah. Okay, satu lagi, sebenarnya banyak contoh. Di negara Afrika, dorang tiada batu bata, susah mau dapat, mahal. Jadi dorang ada satu invention dorang buat. Pernah dengar kah tu? Plastic bottle. Jadi bata. Ras? Tak pernah. Apa? Apa teacher? Plastic bottle tu dorang susun-susun jadi dinding macam tu lah. Replace bata. Oh, supaya apa decoration je. Decoration kan? Okay. Kejap, okay, sini Eco Brick dia panggil. Let me share this. Okay, boleh nampak? Gambar-gambar ni. Okay. So di sini ini adalah salah satu contoh penggunaan semula botol plastik. They use it as a brick to replace the brick yang merah ni, red brick ni. Jadi bila guna this water bottle as a brick, dia guna sedikit sahaja. Okay, dia guna sedikit saja. Apa yang dorang masukkan dalam botol ni sampai boleh tahan? Sometimes they fill in with a plastic. Okay, dorang kasih masuk plastik banyak-banyak. Okay, sini. How plastic bottle rubbish is helping build a school.
even buat satu sekolah pun. Okay, this is a third world di negara yang ketiga yang agak miskin lah. Jadi tengok ni kalau kita zoom in gambar ni, dia masukkan plastik-plastik macam beg plastik yang kalau kita membeli di survey apa semua tu ada plastik tu. Jadi alamak. Okay. So ini adalah sebagai salah satu contoh macam mana berlakunya recycle. Alright? Sampai to this extent kita boleh buat sebenarnya. Di Malaysia tidak berapa nampak keperluan macam tu sebab kita ada resource yang macam banyak kan. Tapi kalau di sana tidak ada banyak resource. So they built a classroom in South Africa using this building bricks from plastic and other rubbish. Plastik di dalam water bottle. Okay. Alright. Now ini yang teacher maksudkan. Diorang buat sekolah, classroom guna yang ini sahaja. Okay, let's go back to our slides. So that is the 5R concept. Okay, environment-friendly transport. So we can use environment-friendly transport such as bicycle. Kenapa dia panggil sebagai why do we call this as environment-friendly transport? Class. Why bicycle Dia is... tidak melepaskan gas bahaya. Yes, it doesn't emit carbon dioxide. Okay, carbon monoxide gas. Okay, gas yang bahaya lah. Okay, so bicycle, hybrid car. Di Malaysia adakah hybrid car, Class? Ada yang tahu? Di Malaysia ada hybrid car? Tidak pasti. Tidak pasti. Okay. Ada. Toyota Prius kah? Hybrid. Ada. Di Sabah pun ada. Cuma dia tidak berapa banyak lah. Sebab harga dia yang agak mahal sedikit berbanding yang lain. So orang prefer yang lebih murah, kereta yang lebih murah. Tapi kereta hybrid ada di Malaysia. Apa tu kereta hybrid? Kereta hybrid ni beza dia dengan kereta biasa. Kalau kereta biasa dia gunakan enjin dia guna minyak, okay, fossil fuel, petroleum to run. Tapi kalau hybrid ni dia guna electric charge. Jadi kalau ada there are some petrol pump tu dia ada tempat untuk charge this hybrid car. Okay? Alright. So electric vehicles. Kalau electric vehicles ni macam di Semenanjung lah, di KL ada apa? LRT, KMRT. Tapi kalau di Sabah belum ada lagi. Okay, and then this is the most easiest practice that we can do is carpooling. Pergi satu tempat, if we have the same destinations, kita boleh carpooling sama-sama pergi share satu kereta. Okay, dari berbanding dengan 10 kereta pergi destination yang sama, jadi semua kumpul dalam satu kereta selagi muat lah. Okay, macam tu. Okay, use public transport such as buses, commuters, monorails and all that lah. Okay, public transport. Alright, next. Energy saving. Ini lagi lah. Every day we do this. Do you apply this practice? Energy saving or did you turn off the switch every time you leave a room? Yes. Contoh. Kadang-kadang lupa. Ada orang macam tu. Dia entahlah. Lupa satu lagi dia bukan lupa, dia macam memang habit dia. Dia rasa macam sekejap lagi dia mau masuk bilik tu, jadi dia akan kasih biar saja. Tapi supposedly kita perlu tutup. Tutup apa? Tutup switch lah. Tutup lampu, tutup kipas, even charger. Nowadays ni charger our handphone kan. Jangan biarkan dia terpasang. Jangan main cabut saja, tapi itu
that is a dangerous practice. Patutnya lagi selamat, pull out the plug, tarik, cabut plug terus. Itu lebih jimat. Itu sebab even TNB atau SESB atau inilah TNB kan dia akan bagi tahu kalau tidak cabut plug memang elektrik masih berjalan. Walaupun dia rendah tapi masih berjalan. Okay. Jadi we can practice this every day. Energy saving. Tutup. Okay. Lepas tu, okay, habis. So that are the 7 practice of what we can do as individual to sustain the environment. Ingatkah 7? What are 7 points tadi kelas? At least yang kamu buat hari-hari lah. Sangat senang mau ingat sebab kita cuba buat. Energy saving, water saving, biological control, apalagi manage our domestic waste, apalagi use environmental transport. Okay? Boleh? Boleh. Alright. Okay. So itu adalah what we can do as an individual. Now, ini satu subtopik yang lain pula. Not really related dengan tadi, tapi this is about still under environmental sustainability, about the status of food security in Malaysia. Okay, apa ni food security ni? Security ni selamatkan. Okay, so food security. Macam mana kita mau cakap makanan itu selamat? Okay, makanan itu selamat. Of course, it's in the food security defined as having assurance on availability of food, as well as sufficient access to food and safe food utilization. Okay. Makanan ni paling penting sebenarnya. Of course, we human, we need energy and then we get energy. Sebelum kita dapat energi, kita perlu makan dulu. We need a food intake. Nampak macam makanan mana-mana pun ada. Just imagine one day there are no foods in Beaufort macam tu. Pasar semua tutup, lepas tu semua makanan rosak. Di supermarket pun semua makanan rosak. Apa akan jadi? Kamu rasa? Kelas? Can you imagine the situation? Apa akan jadi kalau semua food supply kita tiada? Selain daripada kita lapar. Do you get angry? You think? Yes. Ya, orang akan marah kan? Orang akan marah, lepas tu orang akan start bergaduh. Maksudnya kalau ada saat makanan tu limit, semua berebut. So it became a chaos. Dia akan jadi kelang kabut. Sebab itu pentingnya food security. That means that food is always available and then there's enough sufficient access. Cukup, sentiasa cukup. Okay, so itu penting. Ada satu kementerian yang jaga pasal makanan ni saja. Maksudnya kalau kamu perasan setiap kali ada perayaan mesti ada berita. Kalau kamu tengok berita lah, berita akan cakap, okay, jangan risau kepada ni masyarakat, kita akan ada bekalan ayam cukup, bekalan ini cukup, bawang cukup. Kenapa begitu? Sebab itu dia punya implikasi. Sekarang ni kita tidak nampak macam tu mungkin sebab masih ada, we have enough food supply. Sebab itu tidak terasa. Just imagine kalau semua tu terjadi yang tiba-tiba tiada food supply. So that is important why we need to have this department to secure our food security. Ada yang jaga, okay? Dari segi availability, sufficient access dengan safe food utilization. Makanan tu pula jangan setakat ada saja tapi tidak selamat untuk dimakan. Contoh ada banyak stok ayam tapi semua ayam yang ada racun kah atau sudah rosak. Okay, so itu penting. Alright.
So there are 4 components of food security yang macam tadi itulah. Availability maksudnya ada sufficient supply of high quality food in the local market as well as imported food. Okay, mesti ada availability, mesti ada dulu. Satu mesti ada. Kalau ada pun mesti boleh access. Ada tapi orang tidak boleh beli, masalah juga. Ada and then available and then we can access. Food can be obtained easily. Okay, mesti boleh access. And then food utilization, the ability of an individual to get enough nutrients by consuming food and drinking clean water as well as good practice in food processing and preparation. Okay, so available, we can buy it, we can get the food and then we can utilize the food. Okay, so itu adalah dia punya turutan. Okay, the sequence of that food security. And of course, the food stability. Each individual has access to get enough nutritious food all times. Bukan sekali-kali itu sahaja dia dapat bulan ni, lepas tu bulan depan habis sudah. Tidak. So itu dia pentingnya kena ada food security. Alright. Okay. This word, halal. Can you give me what idea that pop up in your mind when you see this word halal? Class, I'm interested to know. Boleh dimakan oleh Orang Islam kan? Okay, Muslim by Muslim. Okay, can be eaten by Muslim. Lagi? Anything that different answer from that? Halal ni makanan Suci dari yang kotoran. bersih dari kotoran. Okay. Lagi? Kalau tadi boleh dimakan oleh orang Muslim, apa yang tidak boleh dimakan oleh orang Muslim? Do you think? Did you know that? pork. Pork. Okay, pork. Alright. So it's good to know. Dia ada Muslim dengan non-even Muslim pun dia tidak tahu makanan halal tu apa. Memang dia tahu makanan halal tu adalah yang tidak pork kan. Tapi sebenarnya halal ni it's a much wider perspective. Ada lebih besar lagi selain daripada just pork dalam tu. Dia bukannya asal ada bila tiada pork baru dah halal. Tidak. Halal food ni adalah pentingnya tadi ada satu point, I think it's Ellen's voice, bagi tahu yang bersih daripada kotoran. So that is one of the point that we look at the halal food. Makanan halal. Okay, makanan halal ni selain daripada of course the main thing yang kita tahu dia perlu bebas dari tiada ingredient yang berasaskan pork lah kan atau babi lah. Tapi pork ni yang teacher faham dia ada banyak version dia lah. Ada dari dia punya lemak, the lard, LARD. Dia punya lemak, dia punya kulit. Lepas tu, have you ever heard yang berus pun? Kita tidak ada berus halal dengan berus yang haram tidak boleh guna. So anything yang comes from that ada related to that pork tidak boleh digunakan. Okay. Tapi selain daripada itu dia perlu bersih daripada proses awal the early from the first process of the food or product sampailah dia final process. Dia mesti daripada dia punya steps tu tiada unsur-unsur yang syubha dalam bahasa inilah syubha ni bahasa Arab maksudnya yang was-was yang boleh kita persoalkan. Okay, masa
Bukan masa time makan saja kita make sure dia ada babi atau tidak, tapi masa dia buat tu make sure betul ke tidak, bercampur ke tidak. Okay. Sebab ada satu roti ni ada cerita lah. Satu cerita, dia makan roti tu, dia belajar buat roti dengan satu cikgu dia. Cikgu dia ni non-Muslim lah. And then bila roti tu dia makan, dia rasa sedap. Sangat sedap. Dia punya penilaian lah. Sebab dia tidak pernah rasa macam tu. Jadi dia tanya, apa bahan yang teacher dia letak dalam tu. And then teacher dia bagi tahu, okay, ada satu bahan ni, kamu pergi kedai, kamu cari bahan ni, letak dalam roti tu. Jadi dia pergilah di bahagian di kedai tu, kedai bakery. So dia pergi kedai bakery, dia cari bahan yang teacher dia bagi tahu. Okay, teacher lupa apa bahan dia tu. Okay, bila dia pergi bakery, dia tanya orang kedai tu, saya mau beli ini, adakah? And then orang kedai tu heran, kenapa mau beli? Itu kan ada sebenarnya diambil daripada lemak babi itu. Itu dia terkejut lah rupa-rupanya. So maksudnya dia bukan daging tu sahaja. Okay, bukan daging. Dia lemak pun dia considered as non-halal. So satu lagi apa? Berus. Alkohol, yes. Alkohol pun non-halal substance yang tidak boleh. I mean this satu lagi. Berus. Some brush diorang ambil daripada bulu babi tu kan. Okay, bukan kita salahkan orang kilang tu lah, kenapa diorang ambil. Itu memang cara diorang. Cuma as Muslim, ini sebagai as Muslim, orang Muslim tu yang kena jaga makanan diorang. Okay, jangan pula marah, kenapa orang kilang ni tiada bulu lain kamu guna, kenapa bulu babi. Itu cara diorang buat, kita tidak salahkan. Cuma Muslim yang kena jaga sebenarnya. Jadi berus ni digunakan macam-macam. Satu memanglah untuk melukis, satu lagi dalam masakan. Sometimes berus tu kita mau calit honey. Okay, we want to brush up honey on bread, atas roti kan, on the bun roti. Jadi sapu roti tu guna brush tu daripada honey tu halal, bun tu halal, tapi brush tu daripada brush yang babi lah, bulu babi tu tidak boleh. Tidak boleh digunakan untuk itu. So it's considered as non-halal. Sebab itu kenapa bila mau dapat halal ni bukan dia mau tengok apa ingredient, dia mau tengok proses. Macam mana makanan tu dibuat. Okay, selain daripada itu kebersihan juga. Bukan setakat mau tengok dia ada babi ke tidak, tapi dia tengok kebersihan. Even semua produk dia guna tu halal. Even the proses pun halal, tapi kawasan tu sangat kotor, tidak bersih, pun tidak boleh dapat pengiktirafan halal. Okay. Sama macam tadi ada mention pasal alkohol. Alkohol ni biasa makanan-makanan barat, western food. Okay, apa yang kamu tahu? Western food biasanya orang suka letak apa yang ada alkohol? Alkohol jenis apa? Ada orang kan di kelas? Itulah teacher dah tahu. Dia tahu. Even I think Chinese pun ada juga lah. Tapi Chinese dia memang jelas kan kalau ada apa guna alkohol. Betul ke Ming? Yes. Dia guna sup ayam ke begitu. Biasanya kalau untuk yang teacher pernah tahu lah. Kalau orang yang lepas bersalin ke apakah. Okay, itu memang cara lifestyle. Kita tahulah juga memang orang guna. Tapi kalau yang makanan di restoran-restoran ni bahaya sedikit sebab ada certain restoran yang hidangkan makanan tu, tukang masak dia belajar di akademi, cooking academy ke apa, chef academy ke. Bila chef-chef ni dia orang dari barat, of course diorang tidak fikir macam okay, nanti kamu akan masak untuk orang Islam. Mungkin tiada dalam apa. Mungkin jadi diorang akan gunakan wine.
Okay, wine. Wine tu diletakkan dalam makanan tu untuk, of course lebih ada efek dia lah. Wine ni dia akan jadi lebih sedap ke apakah. Jadi, itulah tukang masak tu dia akan guna ilmu tu lah, dia belajar daripada cikgu dia gunakan wine. So dia akan gunakan wine dan dia akan ni. Ini biasanya restoran-restoran yang of course lah bukan yang Muslim restoran yang dia lebih terbuka untuk semua orang. Lagi macam hotel-hotel. Okay, itu yang kita kena hati-hatilah for the Muslim. Melainkan dorang pronounce yang dorang so ada sijil, dorang bagi tahu dorang ada sijil halal. Okay, maksudnya dia di certified daripada JAKIM. JAKIM ni adalah jabatan Islam yang jaga pasal halal ni lah. One of the department yang jaga pasal halal haram ni. Jadi bila dapat sijil sejak, okay, dia certified betul hotel ni menggunakan tidak menggunakan wine semasa masak macam tu. Okay, so selain sebab itu halal ni bukan setakat pasal itulah sejak alkohol, apa lagi alkohol ataupun yang babi tadi kan, pork. Halal ni juga dia tengok dari segi kebersihan. Okay, even Japan pun dorang gunakan halal guideline ni. Okay, sebab itu halal, kita ada 3 guidelines to determine the status of food security. Macam mana kita tahu makanan tu berkualiti, dia ada 3 guidelines. Kalau makanan tu dia ada halal certificate, ada sijil halal, and then it has a good manufacturing practice, ini pun dia akan ada badan yang ada department yang bagi pengesahan. Okay, dia lawat kilang, dia lawat tempat tu. Okay, betul. Diorang ada good manufacturing practice. And then they have this hazard analysis and critical control points. HACCP. 3 guidelines ni. So maksudnya, macam mana kita cakap makanan kita selamat? They are based on these 3 guidelines. Okay, so that the food itself has a quality that is hygiene, healthy, and safe during the food preparation. Okay, halal ni bukan di Malaysia saja, bukan di negara-negara yang orang bilang Islam country saja, tapi sekarang ni lebih banyak. Japan lah salah satu negara yang Islam is minority there, tapi dorang gunakan guideline halal ni supaya it's of course untuk pelancongan lah, tourism kan, supaya orang rasa selamat datang pergi bercuti di sana, orang tidak payah susah fikir tentang halal food. Satu lagi, they know this halal means they look for hygienic and healthy and safe during food preparation. Okay, so far so good. Teacher teacher banyak bercakap, kamu kurang bercakap hari ni. Okay. Okay, that is the first slide.